Nandun na si Superiman, ang bilis ha. Yan, napasyalot kami dito sa Mall of America. Isa ito sa pinakamaluwang na mall sa buong mundo, Mall of America. Yan, dito ako sa Mall of America. Yan, dito na kami, lakad-lakad lang. Mall of America. Ayun, papasok na si Cheche. Nauna si Superiman. Post alarm daw eh. Maluwang ito. Malaki tong mall na ito. Yan, Mall of America. Saan si Iman? Washroom? Yun. Parang napakalinis ng restroom ha. May bago dito ha. Football. Ayos. Minnesota. Minnesota ko ng football oh. Yan. Mall of America. Wow. Ganda oh. Maluwang ito. Ayun, na si Superiman. Dumating din. Silip ko na yung ni College no. Merry-go-round, nandun na. Gusto pumunta? Ha? I want to go to two. Which one? I want to go to the Museum of Magicians and Pandora. Yan oh. New collection. Anong gusto ng Pandora oh. Ayan, mura lang pala oh. Ayan oh. Oh. Mura lang pala ito. Pwede. Si Balonglong. Andun na pala si Superiman oh. May halaman din dito oh. Jewelries. May off din sila. Ano? Ayun ang hinahanap ko. Bulova. 25% off. Hi, Superiman. Wanna buy diamond? Ivan, you wanna buy diamond? it's $1 billion. Over here. Nicole John. Ayan. Magiging masaya si Superiman dito. Nakita akong bagong kwan ha. Ang zipline pala Ivan eh. Yan oh, look at that. Oh, zipline. Alright. Yun. Nice. Spin natin ang Nicole John. Oh. Yan. Yun, Superiman. Nicole John. Universe. Ayan. Si Dora. Hi, man. Oh. Halika na, mag-rides ka na. Ikot-ikot pa? Okay. Alright. 360 natin. Nicole John Universe. Hey, Mama. Yun na sila. Oh, yan oh. Roller coaster. Ayun, maganda rin yan oh. Oh, nakakahilo ito. Yan. Oh. Ikot suna oh. Nakaulawata nice one, Iman. Ha? Oh. Yan. Nasakay si Chechi daw sa Kasilisya. Nice. Parang roller coaster siya, oh. Yun, oh. Wow. Enjoy, guys. Enjoy the ride. Ikot-ikot. Yung, bibili na kami ng ticket para makaride si Superiman. Nandito pala yung Lego oh. Lego.
Yan. Oh, yan. Look at that. Oh. Nakakapasa pala yan. Yeah? Okay. Oh, nakapasok din sila. Ang tagal ha. Yan na sila ate. Yan, malapit na sila ha. Nice. Your turn. Oh, nakasakay na sila oh. Ah, may kasama sila. Oh, ayos ah. Hintayin natin sila. Kuha nito eh. Mababasa ka. Ayun. Doon sila manggagaling. Yeah. Yeah. Yan. Yun sila ate oh. Ayos. Masaya sila. Yun ang gusto nilang ride eh. Yan. Ayos. Picture sila kay Kuano, kay Turtle. Ayan oh. Nice. Yun. Nice. Awesome, great job. Yeah, good boy. Ah. Nice. Yan sa flyboat. Ayan oh. Ayan oh. Flyboat. Ayan, naghahanap ng gusto niyang sasakyan. Ah. Woo! Enjoy guys! Nice! Walang gusto niya si Boots. Mag-swing pala siya dyan. Ayun. Pipila na si Suprema ha. Mag-swing siya. Kay Boots. Ayan ha. Banana boat swing. Okay. Ano? Punta. Dito oh. Yan. Mukhang nakakahilo ito. Umiikot eh. Dalawa daw sila. Okay, go. Go line up, Iman. Dalawa sila para maubos agad yung ticket. Bubble gapi pala ito. Ha? Yan. Sasakay siya dyan oh. Yun. Sasakay na si Balonglong oh. Nice. Nice ride, Suprema. Siya, huwag mong i-spin, gano'n na mag-i-spin siya, oh. Yun. Bubble gapi. Nakakahilo din yan, Jo. Yun, si Suprema, no? Enjoy. Enjoy the ride, Suprema. Bubble gapi. Ayan na, umiikot-ikot oh. Sabi ko huwag niyang paikutin. Ha? Ayan. Ayan, nagsakyan nila. Na. Oh. Guys. Ayan ha. Mayroon din sa taas oh. Kakahilo din yan, Jo. Oh. Roller coaster na single lang siya. Go, Iman. Daddy, can I have water? Wala na. Fly with Apa. Airbender. Yan. Pwede din sa Suprema. M&M dito, oh. Ha? Minneapolis, M&M, Iman. Let's take a picture, Iman. Gusto ni Iman yan, oh. Sa nag-climb.
Wow, look at that. Ha? Oh. Yun. Pwede. Enjoy guys. Ha? Lakad-lakad lang. Yan oh. Akyatan. Nahanap niya si Dora Rides. Yan. Oh. Si Dora at saka si Kwan. Yan. Ayun, nakahanap din siya. Ha? Oh, put your... You good? I think so. 3 only. Okay, go. Hanap pala ko si sweeper pala ito eh. Ayos. Ayun, dalawang ate. Ayaw nila mag-ride. Si Iman lang. Dalawa, may sarili ng kuwan, oh. Yan. Pangbata kasi rito eh. Gusto nila sa big rides lang. Yan. Si Plan pala ito si Fly with Apa eh. Oh. Nice. Yan oh. Bago ito. Ngayon ko lang nakita. Diyan pala siya manggagaling ulit. Yan. Ayun oh. Siniset up niya. Sasakay na si Balonglong. Ha? Sweeper. Good boy. Isa. Yun. Enjoy. Uy, mabilis pala. Mabilis. Oh. Oh, bilis pala yung. Ha? Ayan. Dito siya sa kan, sumakay. Ayan o. Diego Rescue Rider. Taray, superiman. Nice. Mag-Diego Rider siya. Oh. Ayan. Pala yan. Umiikot pala yan si Diego Rider. Ha? Na, adios. Adios daw, sabi ni Diego Iman. Good. Pasakay daw siya dito sa splat off. Spare. Yan. Oh. Parang di yawan yan na oh. Oh. Isa na. Parang mapigtas ang bitukan mo dyan eh. Ayan. Nandito siya sa split off. Ayan, taas oh. Look at that. Suprema no. Ang taas pala niyan, Jo. Oh. Nice. Matapang tong si Iman eh. Kung ito, orela nagangis ni Iman. Oh, ore ka lang nagangis ah. Ore lang nagangis. 60 natin ulit. Para makita natin ang ride sa Nicole John. Yan. Supreme may M&M doon, oh. Yan. Oo, napumeli ka. Nahan lang sila. Ayan, oh, may M&M din dito, oh. Yan ang magandang ride, oh. Si Turtle. Ano ka, no? Railway Nintendo Studio, August 30 to September to. Wow, ngayon pa lang August 30. Pwede. Ayun pala yan, pwede maglaro oh. Nintendo. Free trial siya.
Oh. Daddy. Ah. Uy, parang gusto niya ng diamond ha. Pagbibigyan natin. Bibilhan natin ng gusto niya. How much? Yun ba yung gusto mo? Yan. Pwede, bilhin mo na. Pandora, oh. Nalala ko, dumanga kami rito sa Pandora. Good job. Yan. Nahanapan din namin yung palabas. Nahanapan din namin yung exit. Yan, daanan namin to kanina eh. Thank you, Mall of America. Come again next summer. Landmark ng Mall of America. Star.